Sini TTADC was asuk mani yago TTADC ni kubangma department tamani all department ni samung no am jagai naine ni bagai tamo yapri ram hangai taibo kaham klai ADC administration no muskango lang thangman no abono naharoi sini ADC administration kaisa samung yagonaka abongka kaisa committee snamani bisingti o committee bumungka advisory and administrative reforms committee o advisory and administrative reforms committee ni chairman ka sini Buagra Pradut Kishore Manikko aboni member ka sini Morang Bunang Musang BK Ramka Morang Tangani Bagoi Jani Asuk Thayo Asuk Bika sini ADC o administrative reforms committee samung tangnai je department dongani education ungui manu ARDD ungui manu agriculture ungui manu horticulture ungui manu education ungui manu PWD ungui manu industries science and technology tribal welfare joto bebag department ni tamo jumjal tong o jumjal no সকল মানে মকই তামু ইয়াকরি সানাই আবর অবনতি এই বড় আমজক নাই স্টাডি খাই নাই আবনি ইয়াগুলো বড় রিকমেন্ডেশন খাই নাই তামু খাইয়াই সামুং তাঙ্গাকাই এডিসিও তাইগো কাহাম সামুং তাংমন এডিসি আমচাইনি বড় রবন তাই তামু কাহাম সেব রিমান অর সাথাই লাইও Administrative Reforms Committee, Advisory and Administrative Reforms Committee. Boro almost simiyang the Sawi Klangani, Sawi Tangmani, o Manu Simia. Obo Yakarego, Yetu Administrative Reforms Committee. Boro Administration, Tamo, Slaizak Mung, Tibikangai, Pang Nungzagnai, Samung Tangkani. বুঝতো সিওই মান নাই তাই লুকুরক নিব কাহাম নাই অবনতি ওই ও কমিটি খাজাখা তিনি বরংগুনাং মুসাং বিজয় কুমার প্রাঙ্ক বিনি বাইথাংনি অফিসও মেম্বারনি অফিসও তিনি ফাই হাফাইকা বেলাইখ্লাই খা তংথগো ব ফাই জয়েন্ট খাইমানি বাগৈ তাই जों खाख्लायो एडिसिनि जे नाहारमुं चिनि बररंनि बागै सामुं तांनायनि बागै बर गावमानतुइ सामुं तांनाय जत्त दप्तरनि वानसुकमुं नो नाहारै तामो स्लाइमुंति बाननाय ओ सामुं तांगै बर चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त बररंनो सुबानाय नै खाखा